السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 13 ستمبر 2023 بدھ کا دن، ملائیشیا کا شہر چراس۔ آج خدا تعالیٰ کے محض فضل و احسان کے ساتھ آپ کی خدمت میں 79 پروگرام جو یاران سخن کے پلیٹ فارم سے ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سال یہ 5واں پروگرام ہے جو اللہ کے فضل سے اس وقت جاری و ساری ہے۔ آج کے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے خاکسار جو ہے وہ آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہے کہ آپ سب لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں پہ وقت نکال کر تشریف لائے۔ خاکسار آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہے کہ اگر کسی نے اٹھ کے جانا ہے تو آج کہ جو اس ہمارے پروگرام ہیں وہ صدر مجلس آج کے اس پروگرام کے ہمارے جماعت کے بہت معروف اور مشہور و معروف شاعر شمشاد احمد چوہری صاحب صدر مجلس ہوں گے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ آج بہت لمبے عرصے کے بعد ہمارے بہت پرانے دوست، انتہائی مخلص مربی سلسلہ، آج کے مہمان خصوصی اور خاص طور پر یہ پروگرام ان کے لیے منعقد کیا گیا ہے، ان کے اعزاز کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، خلافت احمدیہ مشاعرہ پلس نظم۔ میں درخواست کروں گا مربی سلسلہ نادر محمود صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع پیش ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔
جزاکم اللہ. جزاک اللہ. اب میں مکرم مدثر احمد صاحب سے جو کہ ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ نظم کے لیے تشریف لائیں. جلسہ سالانہ قادیان میں خاکسار کو موقع ملا تھا یہ پڑھنے کا، تو چند اشعار پیش کروں گا اس حوالے سے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحمان ہے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام، اور مربی صاحب نے اس کو انتہائی خوبصورت رنگ میں اس کو ہمیں سنایا ہے. مربی صاحب بہت جزاک اللہ آپ کا. اب میں درخواست کروں گا مکرم محترم شمشاد احمد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور پنجابی میں کچھ 2 لائنیں ہو جائیں. ایسا ہے کہ لکھتے جائیں تو شاید لفظ ختم ہو جائیں اور بولتے جائیں تو شاید زندگی گزر جائے، لیکن شاہ صاحب نے میرے اوپر جو چھاپ چھوڑی ہے پنجابی کی، تو مجھے لگتا ہے کہ میں آج اردو کی طرف نہ ہی جاؤں، پنجابی کی طرف ہی رہوں تو زیادہ اچھا ہے. کہ کی ذکر کراں اس ہانی دا، کی ذکر کراں
ਉਸ ਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਉਸ ਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਰਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁੱਪ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸਰਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁੱਪ ਵਰਗਾ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਰਗਾ, ਸਰਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁੱਪ ਵਰਗਾ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੁੱਖ ਮਹਿਤਾਬ ਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੁੱਖ ਮਹਿਤਾਬ ਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੁੱਖ ਮਹਿਤਾਬ ਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ख्वाब ਦਾ ਏ। ਤੇ ਕਈ ਆਸ਼ਿਕ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਸ਼ਿਕ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਜਨਾਬ ਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ख्वाब ਦਾ ਏ। ਕਈ ਆਸ਼ਿਕ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਜਨਾਬ ਦਾ ਏ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਮਿਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਚ ਕਰ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਮਿਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਚ ਕਰ। ਡਾਡਾ ਔਖਾ ਹਿਜਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬਾ, ਫੇਰ ਆਖੀ ਵਕਤ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਏ। ਕੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਤੇ ਜਲਵਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਇੰਜ ਡਿੱਠਾ ਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਸਰੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਜਲਵਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਇੰਜ ਡਿੱਠਾ ਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਸਰੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਮਹਿਫਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਜਲਵਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਇੰਜ ਡਿੱਠਾ ਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਸਰੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਵਕਰ, ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ, ਰੱਬਾ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਵੇਖਾ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮਿੱਠੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇ, ਸੁਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹੱਥ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ। ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ, ਰੱਬਾ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵਣ। ਵੇਖਾ ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਮੁਖੜਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮਿੱਠੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇ,
ਸੁਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ मुक जावे ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹੱਥ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੁਖੜੇ सारे ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ मुक ਜਾਵਣ जावे ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ओहो ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨਾ ਮੁੱਕੇ वाह ਜੇ ਸਜਦੇ ਪਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਰਕਾਤ ਨਾ ਮੁੱਕੇ रकात न मुके वाह 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद साहिब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मुकर्रम सगीर अहमद साहिब से कि वो पंजाबी में नज़म पेश करें। जज़ाकल्लाह। ला जोगी दा मेरे गल विच चोला जोगी दा दिल कलमा पढ़दा जोगी दा मेरे गल विच चोला जोगी दा मेरे अंदर बाहर दिसदा मेरे अंदर बाहर दिसदा एक इश्क निराला जोगी दा दिल कलमा पढ़दा जोगी दा मेरे गल विच चोला जोगी दा की लैना कौमा ज़ातां चों की लैना कौमा ज़ातां चों बस मेरा हवाला जोगी दा दिल कलमा पढ़दा जोगी दा मेरे गल विच चोला जोगी दा की दसां तैनू दिल दी मैं की दसां तैनू दिल दी मैं हुण जीना मरना जोगी दा हुण जीना मरना जोगी दा नहीं लभया सानू होर किते नहीं लभया सानू होर किते ओ जाम प्याला जोगी दा ओ जाम प्याला जोगी दा मेरा अपना कुछ भी मेरा नहीं मेरा अपना कुछ भी मेरा नहीं ए तन मन मेरा जोगी दा दिल कलमा पढ़दा जोगी दा मेरे गल विच चोला जोगी दा हर पासे जाहिद तुम माने हर पासे जाहिद तुम माने हर पासे चर्चा जोगी दा हर पासे चर्चा जोगी दा
دل کلمہ پڑھدا جو گیدا میرے گل وچ چولا جو گیدا. جزاک اللہ صغیر صاحب. اب میں درخواست کروں گا مکرم منظور احمد بزمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں آج تو ہم صرف حاضری لگانے آئے ہیں، مرکز سے آئے ہوئے مہمانان کو سننے کے لیے اور ان کے کلام سے مستفید ہونے کے لیے. ہمارا یہاں ٹھہرنا کچھ زیادہ بولنا ضروری نہیں جتنا ہمارا سننا ضروری ہے. ایک تو بڑی خوشی ہوئی مرکز سے آئے ہوئے چہروں کو دیکھ کے، اور دوسرا ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے آ کے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں صرف ایک یا دو نظمیں مختصراً پیش کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ حکم ہے اس لیے تعمیل ضروری ہے. ایک کلام ہے، کچھ اشعار ہیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے دور خلافت سے متعلق. تو عرض کیا ہے کہ وہ آندھیوں کے دوش پہ رکھا ہوا چراغ تھا، وہ آندھیوں کے دوش پہ رکھا ہوا چراغ تھا، جلنا ہمیں سکھا گیا تیز و تند ہواؤں میں. خزاں سے بے نیاز وہ باثمر ہرا شجر، خزاں سے بے نیاز وہ باثمر ہرا شجر، مکین ہو رہی تھی قومیں جس شجر کی چھاؤں میں. فضاؤں کی بلندیوں کو چھو کے آ گیا تھا وہ، یہ MTA کے ذریعے، فضاؤں کی بلندیوں کو چھو کے آ گیا تھا وہ، آفاقی راہبری لیے ہر شہر اور گاؤں میں. للکارتا تھا منکر توحید کو اس شہر سے، للکارتا تھا منکر توحید کو اس شہر سے، ہیں کوچہ و بازار جس کے منقسم خداؤں میں. واہ واہ. خاک پاک و اس کی ملاں چھوتا بھی کیا تا ابد، خاک پاک و اس کی ملاں چھوتا بھی کیا تا ابد، ایک قدم جس کا بحر میں دوسرا صحراؤں میں. واہ واہ. حوصلے بڑھا رہا تھا غمزدوں کے صبح و شام، حوصلے بڑھا رہا تھا غمزدوں کے صبح و شام، تسلیاں وہ دے رہا تھا دلربا اداؤں میں. تھا کون بن اس کے کھڑا شبانہ التجاؤں میں، تھا کون بن اس کے کھڑا شبانہ التجاؤں میں، کس کو فکر تھی تیری اس معصیت کی چھاؤں میں. واہ واہ. ماشاء اللہ. ایک دوسرے نظم کے کچھ اشعار ہیں. اے میرے صاحباں تیرا اللہ نگہبان، اے میرے صاحبان تیرا اللہ نگہبان، ہر لحظہ و ہر آن تیرا اللہ نگہبان. اللہ نے کہا. نورانی رخ انور گفتار کریمانہ، نورانی رخ انور گفتار کریمانہ، مینارہ عرفان تیرا اللہ نگہبان. تیرا اللہ نے کہا. شرک و بے دینی کے اس عہد سیاہ میں، شرک و بے دینی کے اس عہد سیاہ میں، اے شمع ایمان تیرا اللہ نگہبان. ہر گام پہ فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، الحفیظ الامان تیرا اللہ نگہبان. دشمن ہی تیرا ابتر ہے اور رہے گا، دشمن ہی تیرا ابتر ہے اور رہے گا، مسرور تیز گام تیرا اللہ نگہبان. ہمراہ کہکشائیں افلاک پر سفر ہو، ہمراہ کہکشائیں افلاک پر سفر ہو، اے شہسوار تام تیرا اللہ نگہبان. مظفر و منصور ہے لا ریب یا مسرور،
मुज़फ़्फ़र व मंसूर है ला रैब या मसरूर, हक़ ताला की बुरहान तेरा अल्लाह निगहबान। और एक ताज़ा कलाम है, चंद अशार हैं, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कि आएँ मिलकर करें हम खुदा से दुआ, आएँ मिलकर करें हम खुदा से दुआ, खिलाफत से चिमटे रहें हम सदा, माशाल्लाह। इसके अनवार व बरक़ात हासिल रहें, इसके अनवार व बरक़ात हासिल रहें, एक पल के लिए होना इससे जुदा, इससे जुदा। आएँ मिलकर करें हम खुदा से दुआ, इसकी ताअत में उम्रें गुज़रती रहें, इसकी बरकत से नस्लें संवरती रहें, इसकी ताअत में उम्रें गुज़रती रहें, इसकी बरकत से नस्लें संवरती रहें, इल्म इरफ़ां की नदियाँ मचलती रहें, इल्म इरफ़ां की नदियाँ मचलती रहें, गोता ज़न हम रहें इनमें सुबह मसा, आएँ मिलकर करें हम खुदा से दुआ। नूर खिलाफत। लहजा लहजा जो सदाकत का है, लहजा लहजा जो सदाकत का है, हाँ यही नूर खिलाफत का है। लहजा लहजा जो सदाकत का है, हाँ यही नूर खिलाफत का है। उसकी हर बात है किरणों जैसी, उसकी हर बात है किरणों जैसी, उसका हर रंग ही चाहत का है। उसकी हर बात है किरणों जैसी, उसका हर रंग ही चाहत का है। और काबिल गौर ये मिसरा है, वो दुआ है, दुआ है दुआओं का गनी, वो दुआ है, दुआ है दुआओं का गनी, और एक समंदर जो सखावत का है। वो दुआ है, दुआ है दुआओं का गनी, और एक समंदर जो सखावत का है। और आखिरी मक्ता अर्ज़ करता हूँ कि हम बड़े प्यार से तकते हैं उसे हिजाज़ी। जब खलीफा वक्त की तरफ नज़र पड़ती है तो हर किसी का दिल जो है वो यही चाहता है कि काश ये लम्हा सदियों से भी बढ़ के हो जाए और हम अपने आका के सामने पेश हो जाएं। हम बड़े प्यार से तकते हैं उसे हिजाज़ी, चाँद भी तेरी शबाहत का सा है। हम बड़े प्यार से तकते हैं उसे हिजाज़ी, चाँद भी तेरी शबाहत का सा है। लहजा लहजा जो सदाकत का है, हाँ यही नूर खिलाफत का है। वो दुआ है, दुआ है दुआओं का गनी, वो दुआ है, दुआ है दुआओं का गनी, और एक समंदर जो सखावत का है। लहजा लहजा जो सदाकत का है, हाँ यही नूर खिलाफत का है। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। अब मैं दावत देता हूँ मुकर्रम नसीम अहमद बलोच साहिब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। खिलाफत के मैनी ये मुल्ला क्या जाने, खिलाफत के मैनी ये मुल्ला क्या जाने, मज़े हमने लूटे हैं जाने गवा कर। खिलाफत के मैनी ये मुल्ला क्या जाने, मज़े हमने लूटे हैं जाने गवा कर। खिलाफत के दम से ही, खिलाफत के दम से ही सब शाह हमारी, ये रुतबा मिला है हमें आशियाने जलाकर। असर है खिलाफत से इश्क व वफ़ा का, असर है खिलाफत से इश्क व वफ़ा का, खड़ा है नसीम आज सर को उठा के। थोड़ा दिल कर रहा है सैयद समीर हसन शाह साहब हजाजी साहब की एक हो जाए। जी जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह। सदर मजलिस से इजाज़त ले लें जनाब, इजाज़त है। खिदमत की ये मैं अता देखता हूँ, दिलो जान इस पर फिदा देखता हूँ। खिलाफत की ये मैं अता देखता हूँ, दिलो जान इस पर फिदा देखता हूँ।
मुझे है फ़ख्र हूँ ग़ुलामान अहमद, मुझे फ़ख्र हूँ ग़ुलामान अहमद, लबों पर मैं हम्दो सना देखता हूँ। माशाल्लाह। मुझे है फ़ख्र हूँ ग़ुलामान अहमद, लबों पर मैं हम्दो सना देखता हूँ। कभी धूल पड़ती है दुनिया की दिल पर, कभी धूल पड़ती है दुनिया की दिल पर, तो फिर अपना अहदो वफ़ा देखता हूँ, तो फिर अपना अहदो वफ़ा देखता हूँ। लगाया है मेरे खुदा ने ये पौधा, लगाया है मेरे खुदा ने ये पौधा, कसम है जो ये सिलसिला देखता हूँ, कसम है जो ये सिलसिला देखता हूँ। रवां है जो ज़ुल्म और सितम ये हजाज़ी, रवां है जो ज़ुल्म और सितम ये हजाज़ी, मैं अब भी वही कर बला देखता हूँ, मैं अब भी वही कर बला देखता हूँ। रवां है जो ज़ुल्म और सितम ये हजाज़ी, मैं अब भी वही कर बला देखता हूँ। खिलाफत की ये अता देखता हूँ, दिलो जान इस पर फिदा देखता हूँ। फर्स्ट टाइम अभी मैंने देखी और अभी ये फर्स्ट टाइम पढ़ी है, पहले कोई तैयारी नहीं की। जज़ाकल्लाह जी। ये भी बस ऐसे टूटे फूटे अल्फाज हैं जी। मैं काफिर अहमदी होके क्यों हो रहा हूँ, मैं काफिर अहमदी होके मैं काफिर होके अहमदी क्यों हो रहा हूँ, ये मेरे और खुदा के दरमियान का मामला है। हूँ अहमदी इसमें कहाँ कुछ अना है, बस खिलाफत से इश्क व मोहब्बत वफ़ा है। वफ़ा है। चले इसमें मुल्लाओं की रोटी रोज़ी नहीं ख़तरे में दीन रोज़ी का सिलसिला है। जहाँ जमा करने हो चार आदमी, नबूवत का देखो खड़ा मसला है। खड़ा मसला। वाह, जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। अब मैं बुरहानुल हक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। आज इस महफ़िल में कहते हैं ये साहिब सदर, महबूब है जो हम सबका ही, उसके किस्से बयां हो सकते हैं। कोने में खड़ा मैं सोचता हूँ, पोशीदा हैं जो जज्बा दिल, क्या सारे अयां हो सकते हैं, लफ्ज़ों में अदा हो सकते हैं। शाह गदा हो सकते हैं, शाख जुदा हो सकते हैं। तेरे दर तक पहुँचने वाले कब तेरे दर से जुदा हो सकते हैं। गुमराही के इस जंगल में हम भटके हुए, हम बिगड़े हुए, एक तेरी दुआ की तजल्ली से हम क्या से क्या हो सकते हैं। ये बिल्लम बोर का किस्सा है, ये सजदे दुआएं कुछ भी नहीं। तेरे संग होने के शर्फ से सिर्फ अब महबूब खुदा हो सकते हैं। ये बिल्लम बोर का किस्सा है, ये सजदे दुआएं कुछ भी नहीं। तेरे संग होने के शर्फ से सिर्फ अब महबूब खुदा हो सकते हैं। लगते हैं जो दुनिया को नकारा, नाम के जो हैं आवारा, एक उंगली के इशारे पर तेरी ये सब फिदा हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह बुरहानुल हक साहिब। अब इसके बाद हम दोबारा मुकर्रम सगीर अहमद साहिब से दरख्वास्त करेंगे कि वो एक नज़म पेश करें। उसके साथ ही
ہم آغا عبدالستار صاحب کو دعوت دیں گے اور اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ جینا مرنا میرا خلافت سے، کشمکش میں حیات گزری ہے، سیدھا رستہ ملا خلافت سے، میرا ایمان اپنے مولا پر اور پختہ ہوا خلافت سے، عشق ایسا ہوا خلافت سے، جینا مرنا میرا خلافت سے، اپنے آقا کا پیار دیکھا تو پیار ہوتا گیا خلافت سے، عشق ایسا ہوا خلافت سے، جینا مرنا میرا خلافت سے۔ 4 لائنیں ہیں۔ دل کر دے جا ملاں یار نو میں، دیدار کراں صد بار کراں، جی کر دے یا جا ملاں یار نو میں، دیدار کراں صد بار کراں، اودی ایک مسکان دے چرچے ہر سو، اودی ایک مسکان دے چرچے ہر سو، ابتسام اتے جاں اپنی وار دواں، دل کر دے جا ملاں یار نو میں، دیدار کراں صد بار کراں، او بولے فرشتے رقص کرن، او بولے فرشتے رقص کرن، رقصا رقصا رقصاں رقصاں گفتار سنا، دی کر دے جا ملاں یار نو میں، دیدار کراں صد بار کراں۔ واہ، حضور رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی نے ایک خطاب میں فرمایا تھا کہ کتنے بھی دکھ ہوں تکلیفیں ہوں ہمیشہ مسکراتے رہا کریں۔ تو ہم اپنے پیارے حضور آقا مولا کو جب MTA پہ دیکھتے ہیں، ان کی مسکان دیکھتے ہیں تو ہماری روح تک مسکرا اٹھتی ہے۔ تو اس پہ چند اشعار ہیں، آپ سب کی خدمت میں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ کہتا ہے کہ صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے، صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے، ہزاروں ظلمتیں مل کر ہمیں ہرگز نہ بدلیں گی، ہزاروں ظلمتیں مل کر ہمیں ہرگز نہ بدلیں گی، یہ ایسے بے رحم دشمن کے پیچو خم بدلتی ہے، صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے، ہزاروں سر کٹے ہوں گے تمہاری قید و مقتل میں، ہزاروں سر کٹے ہوں گے تمہاری قید و مقتل میں، ہمارے سر کی باری پر تمہارا سر بدلتی ہے، صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے۔ کہتا ہے کہ خدا نے کی عطا ہم کو ہے طاقت مسکرانے کی، خدا نے کی عطا ہم کو ہے طاقت مسکرانے کی، تیرے فتویٰ و گالی سے
تیرے فتوا و گالی کو بڑا پرنم بدلتی ہے، صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے۔ یہ جس دن سے تیرے شہر خزاں میں لوٹ آئی ہے، یہ جس دن سے تیرے شہر خزاں میں لوٹ آئی ہے، ہر ایک کوچائے برہم کو یہ رحمت سے بدلتی ہے، صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے۔ تم اس کو قید میں پابند سلاسل کر نہیں سکتے، تم اس کو قید میں پابند سلاسل کر نہیں سکتے، یہ سوکھے پیڑ پر گرتے پتے سے نئی کومپل بدلتی ہے، صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے، صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے۔ جو قومیں بچوں کو دیتی ہیں عادت مسکرانے کی، جو قومیں بچوں کو دیتی ہیں عادت مسکرانے کی، پلی افلاس میں قومیں بھی اپنا کل بدلتی ہیں، صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے، صرف ایک مسکراہٹ ہی ہزاروں غم بدلتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب آخر میں مدثر وسیم صاحب ربی سلسلہ سے درخواست کروں گا کہ وہ عہد دہرا کے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحوں تک کوشش کرتے چلے جائیں گے، اور اس مقدس فریضے کی تکمیل کے لیے ہمیشہ اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف رکھیں گے، اور ہر بڑی سے بڑی قربانی پیش کر کے قیامت تک اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے ہر ملک میں اونچا رکھیں گے۔ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہیں گے، اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں گے، تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے، اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوتی رہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے۔ اے خدا، تو ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن
सुनाएंगे हम।